लोक म्हणटा मायनिंग बंद जावपाक जाय। हांवूय लोकां बरोबर आसा, आमचे पयलीं डिमांड करात, कित्याक जर आज आमी मायनिंग बंद करीत जाल्यार आय एम शुअर 15 दिसांनी आमकां हो सगळो आमचो इशू सॉर्ट आउट मेळटलो। कंपनी म्हणटा की आवाज ना, लोकांचो अजूनय आसा की आवाज जाता, ते बंद जावपाचे। लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय। म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा, आयजूय उलयल्लो आसा, ते आमचो जो इशू आसा तो सॉर्ट आउट करात। आमी मायनीच्या अगेन्स्ट ना। एक लक्ष आमच्या बिचोले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमचे जे मुळगांव वेदांताचे जे मायनींग आसा त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट म्हणात किंवा त्यांचे खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम असले, ताच्या खातीर आज मिटींग घेतलेली। लोकांचो मेन डिमांड आसा तो डिमार्केशन। हो जो इशू आसा म्हाका दिसता 2-3दा हांवें असेंब्लीन रेज केला, खरेंच लास्ट 2-3 वर्सां सॉर्ट आउट जायना। सो आयजूय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे सगळ्या डिमांडा खातीर इशू खातीर हांव लोकां बरोबर आसा। सो आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आसलो त्यांनी DMGक लेटर बरयल्लें आनी तांच्यान तांकां लेटर कितें बरयलां की 50 मिटर हे जो लास्ट घर आसा ताच्या पासून 50 मिटरा दूर हे करपाचें, कितें मायनींग करची। लोकांचं कशें आसा ते 50 मिटर नाका, लोकांक जो जाय तो RP21चेर जंय मायनींग बफर झोन आसा तसो जाय। आनी लोक जर म्हणटा हो जर डिमांड जायना जाल्यार आमकां ती मायनींग नाका। सेकंडलीचे नायट ऑपरेशन जाता, कंपनी म्हणटा की आवाज ना, लोकांचो अजूनय आसा की आवाज जाता, ते बंद जावपाचे। हांव डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळ्या लोकांकूय, कंपनीचे ऑफिसराय आसले, बाकीची डिपार्टमेंट ऑफिसरां, हांव सांगलां हांव लोकां बरोबर आसा। लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय। नाजाल्यार आमकां जो डिमांड जे कितें सांगता की बाबा इतको हे बफर झोन इतलो मान हे करतलो, मार्किंग करतलो, तो आमकां सांगपाक जाय कसो, ऑन वॉट ग्रावंड करता ते। DMGन आमकां सांगलां 50 मिटर म्हणून सांगलां आनी धाकट्या डिस्ट्रिक्टांक तो 500 मिटर लागना, RP लागना। आमी लोक कन्विन्स ना। जो पर्यंत आमचो हो डिमांड जायना, लोक म्हणटा मायनींग बंद जावपाक जाय, हांवूय लोकां बरोबर आसा, आमचे पयलीं डिमांड करात, कित्याक जो पर्यंत जर तुमी डिमांड करनात न्ही आमचें सोल्युशन केन्नाच येवचें ना। पूण जर आज आमी मायनींग बंद करीत जाल्यार आय एम शुअर 15 दिसांनी आमकां हो सगळो आमचो इशू सॉर्ट आउट मेळटलो। सो म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा, आयजूय उलयल्लो आसा, ते आमचो जो इशू आसा तो सॉर्ट आउट करात। आमी मायनीच्या अगेन्स्ट ना, एक लक्षात दवरात ना, कोणाकय दिसत आमी मायनीच्या अगेन्स्ट आसा। म्हाका खबर आसा आमचे थोडे भाव भितर मायनींग कितें हितून काम करतात, बिचोलचे करतात, मुळगांवचे करतात, हांव अगेन्स्ट ना। पण आमच्या ज्या लोकांचे जे इशू आसा मेन डिमार्केशन, हो इशू करपाचो। कित्याक आतांच आयजच एक म्हणजे आमकां एकटो आमचो गांववालो सांगपाक लागलो की ताचें घर आसा एका सर्वेन, तेची एक जागा आसली बेश्टी थंय इल्लिगली डंप एनक्रोच केला। भंय म्हणजे कितें, पावसांत येदो व्हडलो डंप केले तर पावस जर पडत आनी तो डंप सगळो तांच्या घरार येतलो। ते वयले आमचे जे तळे आसा ते तळे आज उदकान हे पावसान भरतले, ते जर फुटत जाल्यार आमच्या सगळ्या घरार येतले। सो आमचो जो इशू आसा, जो डिमार्केशन आसा, तो आमचो सरकारान जेन्युनली सॉल्व करचे। आमचे लोक 2-3 वर्सां खूब पाशेस काडटा, लोकांनी आपल्या हातीन कायदो घेवंक जायना म्हणून हे सगळे करचे। नाजाल्यार म्हणजे कशें आसा, तांचो जो डिमांड आसा तो काय इल्लिगल, आमचो कसो इल्लिगल आसा तो सांगपाचो। इट इज व्हेरी वेल लिगल डिमांड आसा, कंपनी आमकां ग्रांटेड घेवंक शकना। एट द सेम टायम आमी मायनीच्या अगेन्स्ट ना, पण जे करता ते आमच्या लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून करपाक जाय। आयच्या मिटिंगेचो आउटपुट कितें आमच्या आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां, हांव स्ट्रिक्टली सांगलां, तूं मायनींग डिपार्टमेंटा कडेन, तूं TCP कडेन सगळ्यां कडेन कन्सल्ट कर, हायर अप कलेक्टरा कडेन तूं कन्सल्ट कर आनी आमकां सोल्युशन दी। जो पर्यंत सोल्युशन दिना तो पर्यंत मायनींग बंद, बरोबर काय ना? हां, तो पर्यंत मायनींग तुमी बंद दवरात। आमकां काय ना, कशें आसा, बंद जातसून बेगीन सोल्युशन मेळटलें। ज्या दिसा सोल्युशन येता त्या दिसा मागीर पळोवया कितें जातलें तें। कंपनी आपल्याक जाय तसो थंयसर हें करता, ताजेर कितें न्ही, कंपनी कितें करता न्ही, एक लक्षात दवरा, कंपनी ही कॉर्पोरेट आसा। ही कशी आसा, जितके खणून व्हरोंक गावता, जितले पिळूंक गावता तशें म्हणजे ती म्हणजे कशी करता, कंपनी कितें करतली, अशे लूप होल काडटा। आतां तेंच्यांनी कशें DMGन सांगलां आमकां 50 मिटर, त्या लूप होलाचेर रावता। ती कंपनी हांगा कितें करपाक लागला, कितलें आपणाक काडपाक गावता काय, आपलो मॅक्झिमम बेनिफीट पळोवपाक गेला। आमी लोकांचे प्रतिनिधी, आमी आमच्या लोकांचो मॅक्झिमम बेनिफीट पळोवपाचें, हें आमचें काम आसा। तुका कळ्ळें न्ही? तुमकां 3 वर्सां आमी झगडटा हें तुमकांय खबर आसा, फक्त आमी थंड झगडटा म्हणून कोणाक बोवाळ कळना।